बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अफजल। मेरा अराइम फैमिली से ताल्लुक़ है। बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, पाकिस्तान। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी ज़मीन को कंप्यूटर लाजमी करवाना, मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ। और उसके बाद आपने जिन दोस्तों ने ज़्यादा एवरेज लेनी होती है वो क्या काम करते हैं, वो अपनी ज़मीन को 2 माह तक फारग रखते हैं। वो कुदरती ताकत फट जाती है और उसके बाद वो उसमें जो गोबर की खाद होती है वो डालते हैं, जो आज से 40 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे। वो 6 से 7 ट्राली 1 एकड़ में वो गोबर की खाद डालते हैं। उसको वो खिलार कर फिर उसमें वो हल चलाते हैं और उसके बाद उसको पानी लगा दिया जाए तो वो 1 माह तक पड़ी रहे, तो वो जो उसका जो ताकत है वो उसमें जज़ब हो जाती है। जब जज़ब हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 2 माह के बाद जनवरी का महीना आ जाता है, तो फिर वो उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो उसमें अच्छे तरीके से उसमें हल वगैरह चलाते हैं। हल चलाकर उसको बारीक बनाते हैं। बारीक बनाने के बाद फिर वो बहारिया मकई, जो असल उसका जो सीज़न होता है 20 जनवरी के बाद, कई दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं उनको मैं क्या नाम दूँ, वो तो कहते हैं भी हम 1 जनवरी को ही लगा लें, लेकिन 20 जनवरी से पहले मक्की काश्त नहीं करनी चाहिए। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 20 या इससे ऊपर चला जाए वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जो ये 2-2.5 माह होते हैं ये पाकिस्तान में सर्दी के दिन होते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम 20 जनवरी को लगाएं और उसका जो फर्टिलाइज़र का फार्मूला है वो है 2 बोरी DAP और 4 बोरी आपने वो यूरिया लगानी है 1 एकड़ को, और 7 बोरी आपने वो गोबर की खाद डालनी है। ये इसका बेहतरीन फार्मूला है। ज़मीन कंप्यूटर करवानी है और अच्छे तरीके से आपने उसको बनाना है। एवरेज 150 मन की बजाय आप 170 मन भी ले लें, लेकिन उसमें ताकत नहीं होगी, ये बात ज़हन में रख लें। जो ज़मींदार ज़्यादा एवरेज ले लेते हैं वो अल्लाह की मखलूक के दुश्मन होते हैं। वो जितनी आप खाद डालते जाएंगे, ज़मीन को बनाते जाएंगे, ज़मीन को सांस निकालने का मौका देंगे, एवरेज तो ज़्यादा आ जाएगी लेकिन उसमें ज़्यादा बीमारियां होंगी, उसमें ताकत नहीं होगी। आगे चलकर वो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो उसकी जो जो चीज़ भी बनाते हैं, कोई फीड बना रहा है, कोई उसका घी बना रहा है, वो फिर आगे अपने फार्मूले लगाते हैं। जब वो घी के लिए फार्मूले लगाते हैं तो घी का क्या आलम होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि हम ज़्यादा एवरेज ले लें। दिलों के भेद अल्लाह जानता है। अल्लाह की रज़ा पे हमें राज़ी रहना चाहिए। हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो तो हम बना देते हैं, भाई 2 बोरी की बजाय 4 बोरी DAP डाल दो और 4 बोरी यूरिया की बजाय 8 बोरी डाल दो। भाई आपको एवरेज तो मिल जाएगी, हमें कमेंट्स भी मिल जाएंगे, हमें व्यूज़ भी मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मखलूक का हम लोग कबाड़ा कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैंने आपके म्यार के ऊपर गुफ्तगू ना की तो आप नाराज़ हो जाएंगे। मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी है, लेकिन अगर अच्छी और ज़्यादा बेहतरीन आपने एवरेज लेनी है तो 20 जनवरी को आप काश्त करें। और ये जो चीज़ें मैंने गिनकर आपको बताई हैं ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। ख़ास कर जो खाद है DAP या यूरिया, वो आपने हल करके वो आपने महलूल की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में जो अवन्ना होता है उसके ऊपर आपने रखनी है। और जब आप पानी लगाएं तो वो पानी में हल होती जाए और हर पौधे को स्पेशल मिलती जाए। और जो DAP होती है उसका आप एक एक जो लाइन होती है, खिली होती है, उसमें आप वो खिलार भी सकते हैं। 2 दिन पहले अगर उसको आप किसी चीज़ के साथ पीस लें तो वो एक ड्रम में हल कर लें कि वो इतनी जल्दी हल नहीं होती, तो उसी को भी महलूल की शक्ल में अगर आप उसको लगाएंगे तो
تب جا کر آپ 150 سے 170 من تک ایوریج لے سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، بوری بھی اتنی ہی ڈالی جائے گی، 2 بوری ہی ہوں گی، 4 بوری یوریا ہوں گی، اور سلفر بھی آپ کو لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد 2 دفعہ سپرے آپ نے کروانی ہے، اور 2 دفعہ آپ نے زہر والی اس کو چونڈی لگانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ایوریج آتی نہیں، ایوریج آ جاتی ہے، لیکن صرف ہم ایوریج کے رہ جاتے ہیں اور انسانیت کے ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ایوریج بے شک کم لے لیں، ایک دوسرے کو مشورہ دیں کہ بھائی آپ ایوریج کو چھوڑیں، اللہ کی مخلوق کا خیال کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے جو یہ ویڈیو ہے یہ ایوریج کے متعلق بنائی ہے، اور ساتھ ہی میں اپنے دل کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ تو ایوریج انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آپ چاہیں گے لے لیں گے، لیکن جنہوں نے 20 جنوری کو زمین بیجنی ہے مکئی کے لیے، بہاریہ مکئی کے لیے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 2 ماہ زمین کو خالی پڑا رہنے دیں۔ مٹر آپ کاشت کر لیں، وہ دسمبر میں فارغ ہو جائیں گے۔ کم از کم 1 ماہ یا 1.5 ماہ تو اس کو فرصت ملنی چاہیے۔ کوئی بھی فصل ہو، اس کو 1.5 ماہ تک زمین اس کے لیے خالی رکھنی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آکسیجن بھی اس میں ملے اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ یہ طریقہ ہے 150 من لینے کا۔ میرے کئی رشتہ دار ہیں، رائن فیملی سے تعلق ہے، وہ لیتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ بیج کو پہلے زہر لگاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، وہ بالکل ایوریج لے لیتے ہیں۔ لیکن زمین بھی میرا ہونی چاہیے، یہ نہیں کلر والی زمین ہو، اس کے اوپر آپ 10 بوری ڈی اے پی ڈال دیں، وہ رزلٹ نہیں دے گی۔ وہ کیا رزلٹ دے گی؟ بڑی مشکل سے وہ 50% رزلٹ دے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زمین بھی اچھی ہونی چاہیے اور محنت بھی اچھی ہونی چاہیے، تب جا کر وہ رزلٹ دیتی ہے۔ آپ تقریباً پنجاب کے 80% علاقے میں 150 من ایوریج لے سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک بات پوچھ سکتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے آپ کو بتانا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں کہ ہمیں ویوز یا کمنٹس مل جائیں، وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے ہمیں ملکی پاکستان کے لیے اچھی گفتگو کریں، تاکہ ہمارا ملک اوپر آئے اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ الحمدللہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہمیں یوٹیوبروں کو چاہیے ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر عوام کو پیش کریں، جس سے ہماری عوام کا فائدہ ہو، جس سے ہمارے گھروں میں خوشحالی ہے اور صحت مند ہم۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔